Well, hello, good morning. Now, for today, we are going to learn about simple present continuous tense. Kali ini, kita akan belajar tentang simple present continuous tense. Well, simple present continuous tense is used to show that the action is still happening. Jadi simple present continuous tense itu digunakan untuk menerangkan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung di masa sekarang. Biasanya time signalnya atau penunjuk waktunya agar kita tahu bahwa itu adalah kalimat simple present continuous adalah now, right now, dan at the moment. This is the form of simple present continuous tense. Jadi, if you want to make simple present continuous tense, you should and you must use this form. Kalian harus menggunakan form ini. The first form is positive, and then the second is negative, and the third is interrogative. For the positive form, you should write subject and then followed by to be, is, are, and then verb ing. Ya, verb ing itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf ing. Lalu yang negatif, kalian pertama tuliskan subjeknya, lalu diikuti to be, lalu diikuti not, lalu diikuti verb ing. Sedangkan untuk interrogatif, maka to be-nya ditaruh di depan sendiri. Lalu diikuti subjeknya, lalu verb ing-nya. You must pay attention that you must write your sentence using this form. Nah, di simple present continuous tense ini biasanya memiliki makna sedang makan, sedang tidur, atau sedang belajar, dan lain sebagainya. Meskipun kadang-kadang makna sedang itu tidak selalu dituliskan di dalam kalimat kalau dalam bahasa Indonesia jika itu diartikan. This is the example of the positive form. Look at the example. I am drinking orange juice. She is looking at me. He is running. It is eating the grass. Nah, di situ setelah subjek I diikuti oleh to be am. Lalu diikuti oleh verb ing, drinking. Verb pertamanya kan drink, mendapat tambahan ing jadi drinking. Lalu she is looking. Ada si subjek is to be, looking sebagai verb ing. Lalu he is running. He subject is to be, running itu sebagai verb ing. Sedangkan yang satunya ada you are drinking orange juice. We are looking at the dog. They are running. So, what are the difference between the left and also the right side? Apa perbedaan yang sisi kiri dan sisi kanan? Jika kalian perhatikan bahwasanya di situ perbedaannya hanya terletak pada to be-nya saja. Jika dalam bentuk positif to be-nya adalah am, is, itu untuk yang subjek I itu am, untuk yang subjek she, he, it itu adalah to be-nya is. Sementara untuk yang you, we, they atau dua orang lebih, maka to be-nya adalah are, lalu diikuti oleh verb ing. Untuk bentuk negatif, maka setelah to be harus ditambah not. I am not drinking. She is not looking. He is not running. It is not eating. Pun dengan yang sebelah kanan, you are not drinking. We are not looking. They are not running. Itu untuk membentuk kalimat negatif. Sementara untuk membentuk kalimat interrogatif, maka kalian harus menuliskan to be-nya di awal kalimat. Yaitu am, is, dan juga are harus ditulis di awal kalimat. Jadinya am I drinking orange juice? Is he looking at me?
Is he running? Is he eating the grass? Are you drinking orange juice? Are we looking at the dog? Are they running? Dan lain sebagainya. Intinya, kalimat simple present continuous tense itu untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung. Dan biasanya di akhir kalimatnya bisa dituliskan time signal ini. Ada kata now, right now, dan at the moment. Lihat kita contohnya. Nah ini, kita bisa menambahkan now, I am drinking orange juice now. Gitu boleh. She is looking at me right now. He is running at the moment. Gitu juga boleh. Jadi kata keterangan waktunya atau time signalnya bisa ditulis di akhir kalimat. Begitu ya. I think that's all for learning present continuous tense. I hope that you enjoy the lesson, and if you have any questions, you can ask me through the comment on my channel. Thank you and see you again, ya.